on, it's time to shout for the Lord. Amen. Are you ready to sing? Bersorak! Amen. Shout to the Lord! Hey! Bersorak! Shout to the Lord!
stop now. Amen. Amen. We've been going this ride with our life and our faith, and we won't stop now. Amen. Because God is faithful to give us abundance. Amen. Come on, let's stay faithful. Let's stay faithful to Him. Oh, oh. Oh, oh. Are you ready to sing? I give you glory for all you brought me through, and now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you, and now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come on, let's sing in every season. In every season, Your grace has been enough, and I believe it, and I'm believing that the best is yet to come. Oh, amen. The cross before me, my whole foundation above, and in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. So want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Are you ready to sing? Let's go. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. It won't stop now. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop Your presence is an open door. Yes, sir. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before.
open our hands for the Lord like this. Ain't done praising Him yet, amen. Hey, come on, let's praise Him. With all you have, with all your heart, let's praise Him. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, He made me a promise and He won't stop now. Amen. We serve a faithful God, amen. Hallelujah. Hallelujah. Our God is good. Amen. Our God is good. Amen. Let's listen and witness one of our bros' stories. God bless. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, perkenalkan saya Daniel, saat ini tinggal di Delft dan melayani di divisi logistik dan juga tim doa yang ada di gereja ini. Saya pertama kali bergabung di gereja ini sejak 2013 pada waktu saya melakukan studi S2 saya di Delft, lalu kemudian baru sampai pada waktu saya menyelesaikan kuliah S3 saya di TU Delft dan berencana akan pulang ke Indonesia dalam beberapa minggu ke depan. Saya pertama kali ke gereja diajak oleh jemaat yang namanya Bang Patar waktu itu, dan yang sekarang sudah ada di Indonesia. Dan beliau juga yang mengajak saya pertama kali ke pertemuan doa pada hari Kamis malam di gereja. Jadi bisa dibilang itulah mungkin awal mula saya melayani dalam pertemuan pelayanan doa di gereja ini. Lalu untuk tim logistik, yang pertama kali mengajak adalah Kak Glenn yang sekarang ada di Budapest. Dan beliau yang mengajak untuk mempersiapkan tempat ibadah dan semuanya pada sebelum ibadah dilakukan. Ada beberapa hal yang membuat saya bersyukur sekali berada di jemaat ini dan bisa melayani di tempat ini. Yang pertama, saya bisa melihat teladan hidup dari para pemimpin, dari para pekerja, khususnya Bapak Ibu Gembala dalam hal melayani. Saya bisa belajar banyak sekali soal kerendahan hati, soal bayar harga, soal kesungguhan untuk melayani Tuhan dari hidup mereka. Jadi saya bersyukur sekali untuk hal itu. Lalu hal yang kedua yang membuat saya bersyukur ada di jemaat ini adalah saya bisa rasakan dan bisa lihat sendiri bahwa jemaat ini sangat antusias sekali untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan. Dan atau yang biasa disebut oleh Bapak Pendeta sebagai rasa lapar akan Tuhan. Nah, itu sesuatu yang menjadi ciri khas dari jemaat ini dan jarang sekali saya melihat hal tersebut di tempat lain. Jadi saya bersyukur sekali untuk hal itu. Saya belajar untuk lapar juga. Saya belajar juga untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan itu sesuatu yang luar biasa lah yang saya rasakan dari jemaat ini. Dan hal ketiga yang saya syukuri sekali selama saya berjemaat di tempat ini adalah pada waktu saya sedang mengikuti pertemuan care atau kelompok-kelompok sel atau komsel yang ada. Dan waktu itu saya berada di komselnya Bung Andri. Dan pengetahuan saya, jika saya sedang ada di Belanda, cuma satu atau dua kali saya absen dalam pertemuan care sejak tahun 2013. Jadi
sangat jarang sekali absen, atau bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah absen. Dan hal yang membuat saya rajin sekali datang ke pertemuan care adalah saya bisa rasakan kalau semua beban-beban saya selama 5 hari kerja, selama hari-hari pekerjaan di kampus dan segala macam, itu semua bisa diangkat sama Tuhan pada waktu pertemuan care. Jadi saya bisa merasakan ada kesegaran yang baru, ada disegarkanlah roh dan jiwa pada waktu datang pertemuan care, dan saya bisa tahu kalau Tuhan tuh hadir dalam pertemuan care itu. Setelah saya renungkan, ketiga hal itulah yang paling membuat saya bersyukur ada di gereja ini, dan bersyukur juga bisa ikut melayani di gereja ini selama beberapa tahun ke belakang. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat dan peneguhan untuk semua saudara-saudara yang ada di FMC. Tuhan berkati dan sampai jumpa. Amen. Let's give the Lord a big hand. Amen. He's good. Come on. Before we listen to the sermon, let's open our hearts. Let the Lord touch you. Come on. Let's stand up and worship Him. You can always run back to the Father. You saw my condition for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I see it now, I'm laying it down, and I know that I need you. I'll run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I'll run to the Father again and again and again.
angkat suaramu, sembah Dia. I get it. Yes, haleluya. Yes. Terus tim pemuji. Yes. Yes, haleluya. Minute 43. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Mari yang di rumah. All of us at home, Mari sembah Dia. let us worship Him. Kita mau terus bersama Tuhan. We want to be together with God all the Het time. is onze aanbidding. Yes, haleluya. Yes, lagi. Again, Wow, katakan. say it. Yes, amen. Lagi sembah Dia. Again, praise the Lord. Aanbid hem. Yes, Lord. Yes, Lord. And again, katakan. Say it. Yes, Lord. Oh, Lord Jesus. Yes, Lord. Mari angkat tanganmu. Lift yang up di your rumah juga. hands, all of you at home as well, in this room as well. Oh, Allah ada, saudara. God is here. God is hier. Yesus ada. Jesus is here. Jezus is hier. Dia Yesus ada. Jesus is Jezus here. is hier. Dia hidup. He is En hij alive. leeft. Dia perhatikan kita He semua. will take care of you, all of us. Oh, beri tepuk tangan bagi Raja. Clap your hands for your King. Oh, haleluya. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Again and again and again, Lord. Haleluya, Jesus. Halleluja, Jezus. Yang lemah dikuatkan. The weak will be strong. Versterkt. Yang susah terhibur. The one that has problems will be consoled. Sakit disembuhkan. The one that are sick, they will be healed. Yang belenggu dilepaskan. The one that are chained will be released free. Kami sembah Kau, Tuhan. We worship you, Lord. Bidden u. Kau Allah yang perkasa. You are a mighty God. Dahsyat Engkau, Yesus. You are amazing, Jesus. Kami temukan. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Terpuji namamu, Praise it be your name. De naam, Heer, geprezen Dan itu zij. sebabnya And that's En why daarom, teguhkan kami semua. strengthen each one of us. Itu sebabnya That's why berbicaralah buat talk kami. to us spreek tot ons. Di tempat in ini, this Op place, deze plaats. di rumah-rumah, in our Bij house, ons thuis. dimanapun kami berada. wherever we Waar are. we zijn. Engkau Tuhan yang tidak terbatas. You are U bent an God, maar unlimited God. onbegrensd. Katakan terima kasih. Say thank Zeg, you. Dank u wel, Terima Heer. kasih. Thank you. Dank u wel, Heer. Tuhan Yesus. Lord Heer Jesus. Jezus. Semua yang percaya And katakan, everybody that Iedereen die believes gelooft zegt, says, Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Amen. Luar biasa. Amazing. Buitengewoon. Amen. Geweldig. Wow. Yang The pertama-tama, first one, Allereerst, ya, kita layak bersyukur kepada Tuhan. we need we to zijn thank echt, God. we moeten gewoon dankbaar zijn aan de Heer. Ya, kita bersyukur. We need to ya. thank We zijn Him dankbaar. Karena dia beri waktu buat because kita. Want He Hij gave gaf us ons that de tijd. time. Dia berikan kesempatan He buat gave kita us the Hij chance geeft ons gelegenheid untuk merasakan kasih dan anugerahnya. to feel om zijn His liefde en love and genade te grace, ervaren. Khususnya dengan ibadah hari ini. especially Vooral with met this deze eredienst. service today. Halleluja. Halleluja. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu bagi kita semua. Clap your hands together for each one of us. Ya, saudara masih boleh untuk menyapa di live chat. En ya. natuurlijk, Of u course, mag you nog can steeds still elkaar greet begroeten bij each de other live on the chat. live Tapi chat. yang pertama, yang paling But the penting, first Maar one, the allereerst very, wat belangrijk the most is, important one, katakan welcome say sama Roh Kudus. that ya. welcome Ook to welkom, the Heilige Holy Geest. Ghost. Izinkan Roh Tuhan bekerja di tengah Let the kita. Spirit of the Laat de Lord Geest toe om te work in werken this in ons place. midden. Haleluya. Hallelujah. Halleluja. Ya, kita langsung ke tema We'll kita go We gaan directly to meteen our naar onze theme. thema. pada minggu yang terakhir This ini. last Deze week, laatste zondag, Yes. Haleluya, di bulan in Februari month in de maand February, februari, kita masih tetap dari Mazmur 23 ayat we'll 1. continue nog to steeds read from genomen uit Psalm Psalmen 23, 23 verse vers 1. 1. Tuhan adalah The gembalaku. Lord De is my Heer is shepherd. mijn herder. Takkan kekurangan aku. I shall Mij not want. ontbreekt niets. Wow. Itu luar biasa. Dit Ya. is It's geweldig. amazing. Tuhan siapkan, Tuhan Heer- berikan maksud saya. de Heer God has geeft. provided. Ya. Jadi seperti kesaksian dari saudara tadi Daniel Like Sihombing. the Dus net testimony als de from our brother getuigenis van onze Daniel broeder Daniel Sihimbing, Sihombing. Iya, karena dia rindu akan Tuhan. because Omdat he hij naar God yearns verlangt. for the Lord, Ya, Tuhan bimbing dia. Dan heeft God de Heer ook hem guided geleid. Dia him, gembala yang agung itu the de shepherd, herder. sampai masuk di FMC ini. that he Totdat hij bij came ons to in de FMC FMC komt. in our Yes. church.
Amen? Yes, Amen. amen. Katakan amen ya. Say Luar amen. biasa. Amen. Dan saya lihat bagaimana saudara Daniel Siombing rindu akan And Tuhan. I really En ik see heb gezien how hoe Daniel Daniel, Hombing echt de Heer he's verlangt. really yearning Dia for the selesai Lord. dengan He PhD-nya finished klaar met his zijn PhD ya, dari Water Management En dus, Teknik Sivil. Ya. from dus water wat hij management, gedaan is dus, civil technique. water management Ja. van de Civil civiele engineering. techniek. Woo! Ya, Geweldig. luar biasa sekali. It's amazing. Ya. Kita beri tepuk tangan luar Clap biasa. your hands together. Applaus. Buitengewoon. Ya. Beberapa orang berkata, A Een paar couple of mensen people zeiden, say, Pak Victor, Pastor Victor, Victor, kalau selesai S1 als je, Ja. als je klaar once I bent met finished with my bachelor, di Belanda ini lumayan beratnya. it's in actually Nederland is in the best- Netherlands best is quite zwaar. difficult. Apalagi kalau master. zeker als je Let master alone doorgaat tot if you master go degree. Terus further ditambah to PhD. master's En nu degree. ga je PhD And ook now nog. PhD. Saya bilang, I say, nggak ada sekolah yang gampang. there's no Als het goed is, geen schools enkele that are school easy. of studie is makkelijk. Hidup ini nggak ada yang This gampang. life In het isn't leven easy. zijn er ook niet alleen maar makkelijke Tapi dingen. kalau kita But berjuang, when Maar we als wij fight gaan for it, strijden, kita percaya, when we en wij believe, geloven, apalagi bergantung and sama especially if Tuhan, we zeker dat wij surrender afhankelijk ourselves to zijn aan God, God, Tuhan jawab kerinduan kita. God will Ya. answer wordt all God our yearnings. onze verlangen. Takkan kekurangan aku. I shall Hij not want. ontbreekt Ya. niets. Kalau kita punya If Tuhan, we En have als wij de God, Heer hebben, mari kita lihat dulu ayatnya Yohanes 10 ayat 10. let us look zullen we eens into gaan kijken naar the de vers, dat is first Johannes 10 vers 10. John Ya, kita 10 baca verse 10. seluruhnya. Zullen we alles dan lezen? Saudara juga boleh sekali lagi You untuk can also download download app Google Mag ook. FMC. app Nogmaals, of we hebben de FMC, app van FMC, apps, Goal the apps. Goal app. Ayat 10 bilang begini. So En on vers verse 10 10, zegt, Yohanes John 10 10 ayat verse 10. 10. Johannes Ya. 10 vers 10. Saudara boleh juga buka Alkitab manual saudara. U mag ook You can de also open your Bijbel openslaan, physical het boek. Bible, Iya. Dan dikatakan ayat ini, and it's En het staat said geschreven, curi here, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. the thief De does dief not komt come niet dan om except te to stelen steal en te and to slachten kill en and te to verjagen. destroy. Garis bawahi, aku datang, kata Yesus. Onderstreep And dit, ik ben gekomen. Put dat an zei underline on Jezus. it. Kalau I Yesus have come, datang, Jesus Als said. Jezus is When gekomen, Jesus dalam come hidupmu, in your in uw life, leven, dalam in hidupku, my in life, mijn leven, Kalau Yesus datang, if Jesus wanneer comes, Jezus kalau komt, Yesus diberi kesempatan, when en als Jesus is Jezus given dus the de chance, kans krijgt, kalau Yesus jadi gembalamu, when Jesus als is your Jezus shepherd, dus uw herder jadi wordt, Tuhanmu, your Ah, God, dibilang, it says here supaya mereka, engkau dan saya, that they, opdat you zij, and dus I, u en ik, mempunyai hidup may have leven life, hebben, dan mempunyainya dalam segala and kelimpahan. that they may En have it overvloed. more Yes. abundantly. Kalau kita baca ayat If ini, we en read als this wij deze verse, vers nou lezen, berarti betekent it semua means orang, that alle everyone, mensen, everybody, semua orang, iedereen, siapapun whoever saudara, you wie u are, ook mag tua, zijn, besar, kecil, of you're u groot big, you're bent of small, klein, you're old berpendidikan or young, tinggi, you're of hoog opgeleid ya, bent, atau kurang berpendidikan, you have a minder high hoog, education or tidak not, masalah. it doesn't Maakt niet matter. uit. Kenapa? Why? Waarom niet? Karena Yesus Because yang mengerjakannya. Jesus is Omdat the one Jezus that is will degene do die it. dat bewerkt. Yesus yang memberikan hidup itu. Jesus is the Jezus one is that degene gives die het life. leven geeft. Kuncinya, The key sleutel is, Yesus is Tuhan. Jesus Jezus God. is Beri de tepuk tangan. Heer. Clap your Applaus. hands. Itu Yes, key-nya, saudaraku. that's the key. Dit is de sleutel. Nah itu sebabnya And that's En why daarom, 3 hal yang dibutuhkan untuk kita alami abundance ini. three things drie that dingen we die wij need to nodig hebben zodat wij understand deze so that we can abundance have this abundant ervaren. Ini life. penting untuk kita It's semuanya. important for belangrijk us, voor ons each one of Kita us. akan lihat buka Yohanes 15 sekali lagi. We're zullen wij opening nogmaals John openen uit 15. Johannes 15. Ya, ini ayat-ayat yang sangat meneguhkan saya selama saya menjadi orang percaya. These Dit zijn verses de is versen die mij echt are verses that versterken has zolang ik strengthened me gelovige ben. Ya, when kita I, lihat Yohanes as long 15. as I Johannes was 15, Ya, kita lihat going ayat through yang the journey of my keempat. vers belief. 4. Ya. Verse Kita lihat 4, di layar saudara bisa lihat 15 juga. verse 4, En u You can kunt also ook mee lezen hier op see het it on the scherm. screen. Yohanes 15 ayat 4. John Johannes 15 15 vers verse 4. 4. Mungkin Amelia akan baca dalam bahasa Belanda. Amelia will Amelia read gaat it lezen in in het the Nederlands. Netherlands, Ayat in 4, Dutch, vers verse 4. Ayat 4, 5 kita semua juga baca bahasa and Indonesia. verse En vers 5, 5, we all ons together allemaal in in Indonesian. Indonesisch. Saudara, dalam bahasa Inggris saudara boleh baca sendiri ya. And En in in Engels English, moet ik zelf you can read lezen. it Oké, ayat by 4 yourselves. silakan. Vers Verse 4. 4. Evenals de rank Abide in geen me vrucht kan and in dragen uit you. zichzelf, als The zij branch niet aan de cannot wijnstok bear blijft. fruit of Zo itself ook gij unless niet, it indien abides in gij the in vine. mij niet Neither blijft. can you unless you abide in Yes. me. Ayat 5. Verse 5. Vers 5. Ya, garis bawahi kata ini. Onderstreep Put a deze. stripe Akulah under. pokok anggur.
Ik I ben de am the wijnstok. vine, Jangan yang lain. you are the branches. Alsjeblieft niet Yang anderen lain dingen. bukan pokok anggur. Not anybody Anderen else. zijn geen wijnstok. Ya, Only Jesus. dibilang, Het It staat, says here, Dan I am the kamulah vine, you are the ranting-rantingnya. branches. gij zijt de ranken. ingat baik-baik. Listen Denk eraan. carefully. Anggur itu gambaran sukacita. Vine is Wijnstok, de druif is an image of beschrijft joy. blijdschap. Di Alkitab, In the anggur Bible, itu gambaran kepuasan. Wine In de is Bijbel to spreekt de druif express of de wijn altijd over satisfaction. Dan verzadiging. Yesus itu And Jesus pokoknya. is the En Jezus vine. is de wijnstok. Dunia memberi tawaran-tawaran, tapi itu tidak pokoknya. Itu bukan brownnya, bukan sumbernya. The world De may wereld offer biedt you dingen all aan, other maar dat is satisfactions, niet but de- that's de- not de- the de kern, dat is source. niet de bron. Tidak kekal. It's not En het is niet eternal. eeuwig. Semua yang di dunia Everything ini in this Alles wat op world aarde is, seperti padang is gurun like the het is net desert, als in de woestijn. yang panas, like Die heel that's heet hot, is. seperti fata morgana. and you En het is might net be als seeing fatamorgana. hallucinations. Bayang-bayang kelihatan ada You air. might En think that there's schimmering dat water je there, ziet, dat je denkt dat Tapi er kalau- water is. Kalau nggak ada di padang but gurun when itu, you are Maar als there je in the daar desert, kalau sampai di you, situ, you komt rise at daaraan. that Di place daerah bayang-bayang where itu, you see bij the de schimmering wat je hallucinations. zag, di sana tidak ada air. You En don't daar see blijkt dat er water helemaal there. geen You water don't is. have Dunia water itu there. seperti itu. That's De wereld that's is how it echt is in the zo. world. Kelihatannya memberi It jawaban. may look eruit like that dat hij of that de wereld there is Kelihatannya answers, memberi kepuasan. Het ziet and eruit it dat may die seem to give you verzadiging the geeft. satisfaction, Tapi hanya Yesus but yang memberi only kepuasan sepenuhnya. Jesus Maar alleen is the Jezus one is that de gives you die geeft volmaakte the verzadiging. Dan bersyukurlah perfect saudaraku. En wees satisfaction, dankbaar. and Ayat be 5 ini thankful bilang, Vers in the 5 first zegt, 5. Dan kamulah ranting-rantingnya. And Gij you zijt de are ranken. the branches. Barang siapa tinggal di dalam He aku who abides in mij me, blijft, dan aku di dalam and dia, ia I in him, berbuah banyak. bears much gelijk ik fruit. in hem, die draagt veel vrucht. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. For Want without zonder me, mij you kunt can do gij niets nothing. doen. Jadi ini kita bicara tentang apa? So Dus hier here spreken wij we are over speaking about Melekat. getting close, Plakken aan Ya, elkaar. getting bersatu close, dengan Tuhan. Dus abide leven, eens with zijn God. met God. Haleluya. Halleluja. Ya, waktu lalu beberapa minggu lalu A couple of Vorige keer, weeks een paar ago, weken geleden, saya cerita ilustrasi itu. I Ik, explained vertelde about over die this illustratie. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah this story. melayani begitu rupa hij was een dienaar a van servant God. of Hij God. had He de Heer has al zo danig served gedaan God for a long time sebagainya. met with all alle his might. uitdagingen wat hij had. Dan dia lihat bagaimana Allah membela dan kebesaran Tuhan dinyatakan. He saw hij God's zag hoe glory, God hem how verdedigen God en defend de grootheid him, van God werd ook laten zien. Dan satu and kali one En op een time, dag, tiba-tiba suddenly, ya, opeens, dia dapat sebuah vision. he got a hij vision. kreeg een visioen. Wow, dia lihat bahwa dia jalan. He Hij saw zag that dat hij aan he het is wandelen walking. was. Dia lihat seperti itu telapak kakinya. He saw En, as if en hij he's zag seeing zijn his footsteps, Di sampingnya ada telapak kaki yang besar. and En beside him daarnaast was there's een a andere big voetstap best footsteps, groot. Berjalan bersama di walking pinggir pantai. together En samen op next het to each strand. other Dia on rasa yang the kecil on the itu beach. dirinya. Dus hij He wist, he thinks that kleine the is van small mij. one Tapi is mine, tiba-tiba, Maar opeens, but suddenly tiba-tiba opeens, telapak kecil nggak ada he lagi. can't Die see kleine the voetstappen, die zijn small er niet meer. Yang ada footsteps. cuma telapak besar You itu. can, he Maar can alleen only see bleef the achter big die grote footsteps. voetstap. Ya, dan Tuhan bicara di hatinya. En de Heer sprak in zijn hart. Foot- Telapak Footprints. kecil itu kamu. Die God kleine says the voetstappen, small dat ben jij. footprints, Terus dia it's tanya, you. En dan vroeg hij, Nah sekarang kok enggak But ada why telapak I itu? can't see nou my dan footprints Heer, waar anymore? blijft die voetstappen? Dia pikir dia jauh dari May- Tuhan. Is Hij it zei, me? hey, Is misschien it ben me ik ver going van far God. away Tapi from Tuhan you? berkata, Maar de Heer But God zei, said, "Aku tahu, no, ik I weet, know. perjalananmu melelahkan. I know that you jouw have been wandel is through a best lot. vermoeiend. Dan waktu engkau lelah, And when you En op are het moment weak dat je vermoeid and you're raakt, tired, menggendongmu. I carry tilde you. je op. Aku I menggendongmu. carry you. Ik droeg je. Sehingga yang kelihatan cuma So you telapak can only kaki. see the daarom big zag je- footprints, zie je alleen my maar mijn footprints. Haleluya. Hallelujah. Kalau engkau melekat sama And Tuhan, that's when you saudaraku. are Als u echt close aan de to Heer God, kleeft, Saat-saat engkau lemah, sticking to op het Him. moment dat u When zwak you're Dia weak and you're tired, gendong kita. He will Hij carry you. draagt ons. Dia menyertai He kita. will be with Is us. met ons. Dia memampukan He will kita. make us Stelt ons in powerful staat. and Dengar. able, Luister. supaya kamu berbuah so banyak. that Zodat u you veel can vruchten bear draagt. much fruit. Bilang sama sebelahmu. Say to your neighbors, Supaya kamu berbuah banyak. so that Zodat you je all bear draagt. much fruits. Berbuah banyak. Veel vruchten draagt. Apa itu berbuah banyak? What is is it nou to dragen bear a veel lot of vrucht? Dalam fruits? kehidupan sehari-hari. In In daily onze lives, dagelijks Artinya, leven it means betekent engkau bisa berbuat banyak hal. you can dat do u a lot of vele things. dingen ook kunt doen. Engkau bisa berbuat banyak perkara. You Dat can u vele achieve a dingen lot of kunt things. doen. Dunia bilang no hope, no hope. Saudara bilang ada hope. The world De wereld say mag no zeggen, hope, er is geen no hoop, hope, no but hope, you no say, hope. Maar u zegt and er there is is hope. Haleluya. and Halleluja. hallelujah. Luar biasa Allah kita. Geweldig. It's extraordinary, our God.
Haleluya. Clap your hands and say hallelujah.
Haleluya. Hallelujah. Karena di luar dia, Because saudara, outside buiten Him, ayat ini bilang, kamu tidak in dapat this berbuat verse it apa-apa. says, Deze vers zegt, outside u kunt Him niets you doen. can't do Orang anything. sudah jelas gini It's loh, written Het clearly is zo here. duidelijk. Ya, kok bisa-bisanya ada orang How can Kristen it be menjauh dari a Tuhan? Christian Hoe kan dat go nou, far dat nou away een from God? christen die ver wilt van God? Engkau kering, saudara. You will be dry. Dan zult u echt dor. Saya mau bilang I sama want to saudara, tell you, Ik wil aan u zeggen, cepat balik. quickly keer go snel back. terug. Seperti Lukas 15. Just Zoals like bij Luke Lucas 15, 15. Si bungsu itu that, habis that, semuanya. that little De kid, jongste, the die young alles son, heeft hij he has opgemaakt. finished Dia tidak bisa everything berbuat apa-apa lagi dengan and he hidupnya. can't En do hij kon anything niets meer else doen with met his zijn life. leven. Dia tinggal di kandang He babi, lives mirip babi. Hij in leefde the zelf bij de in the varkensstal. Hij pig leek al op een stalls. Bilang-bilang, ada He's bagus almost juga like ya. Kijk, a pig. er is Bilang misschien dan. ook Maybe een, that's zullen we nice. zeggen, Kamu bukan babi, nak. You're je not. bent geen You're varken, not Kamu a, bukan a babi, pig. brother. je bent geen varken, You're not a broeder. pig. Kita ini orang ciptaan Tuhan. We zijn, We are mensen die God's geschapen zijn door God. creations. Amen. 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 Yesaya berkata, engkau berharga di mata Allah. You are Jesaja precious zegt, je bent in God's kostbaar in mijn eyes. ogen. Dan Allah mau engkau bisa berbuah banyak. En And God God wil wants graag that dat you wij bear allemaal a lot veel of vrucht fruits. kunnen dragen. Haleluya. Much Halleluja. Dan fruit. saya senang. And ik ben I'm blij. happy. Dalam doa rantai kita 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari. In our Bij chain onze, prayer, bekentenisgebed 24/7. 24/7. Wah, saudara ambil bagian luar biasa A lot of sekali. you are part of, deelnemen. take part in Dan it. itu yang diterima oleh Pastor Vivi selama ini. En dat And is that's ook also wat what Pastor Pastor Vivi Vivi heeft gekregen. has Tuhan beri received. ide kita En de Heer geeft God ons een gave idee us this Untuk mulai idea doa ini, to om start echt this met prayer gebed te beginnen. terus bikin waktu untuk prayer room. and to En give dat wij time echt for een this tijd prayer apart room. zetten voor een prayer room. Apa sih ini What does maksudnya? it mean Wat actually? bedoelen we? Yang pertama, First one. Ten eerste, supaya kita melekat terus sama Tuhan, So that melekat we terus sama Tuhan, go melekat terus. closer and zodat closer we echt aan de and Heer sticking to blijven God. kleven. Dan engkau akan sanggup berbuat banyak di And you dunia. can Dan do zult a u ook in lot staat in bent om this vele world. dingen in de wereld te doen. Saya harap semua pelayan-pelayan Tuhan bisa ikut dalam prayer room. I Ik hope hoop that echt dat all alle dienaren van servants God of mee God kunnen doen met de can prayer follow room. this Bisa pilih prayer semuanya. rooms. U kunt echt de You tijden can kiezen. choose the Bisa time, berdoa juga di slot, doa Menara Kota and you can hari also Selasa join siang jam the, 12. Kunnen ook mee bij de Tuesday dinsdag prayer middag tower om 12 uur bij de at 12 digital p.m. prayer voor de steden. Atau hari Kamis nanti. and Of also on donderdag. Thursday, Ada fresh anointing. fresh Met een anointing. fresh anointing. Yes, Yes. amin, beri tepuk tangan. Clap Yes. your hands. Prijs de Heer. Dan setiap Kamis And every En elke Thursday donderdag, jam 8 at malam 8 waktu Nederland. p.m. 8 Dutch uur, time, Nederlandse tijd, Yes, amin. Kita bisa ada di menara doa we itu. can kunnen wij have bij de this prayer gebeds- tower. toren. Saya Right. kagum I'm saudara. very Ik ben best surprised. onder de indruk. Seperti saudara kita Daniel Siombing. Like Daniel Broeder Siombing, Daniel our Siombing. brother. Iya, sibuk, nggak ada Very orang ngerjain busy. PhD santai-santai. No one is Tidak ada. doing their Echt, PhD's kijk, and als iemand and PhD doen, dan heeft hij echt chilling wel out, rasa but he betul. really Maar hij feels ervoert. Kalau nggak Hij dekat ervaart Tuhan, that if ya, he's Niet far dicht from waduh, God, nggak yakin bisa he selesai. won't be Hij sure weet niet of whether hij he af can kan finish krijgen. it or not. Tapi puji But Tuhan. praise Prijs God. de Heer. Dan beberapa pengusaha yang ada di FMC juga. Lots En of ook other een paar entrepreneurs in lieden in FMC. Saya kagum karena engkau cari I'm Tuhan I'm terus. very Ik ben ook very onder de indruk omdat happy je that you're de also Heere looking and blijft seeking for zoeken. Yang God. kedua, And Ten second tweede, point, kita ini mau terus berbuah banyak. we Wij want willen to graag veel bear vrucht blijven fruit dragen. Ini istilah continuously. saya. En And dit this is is mijn my own woorden. Jangan words. cuma punya pengalaman ajaib cuma satu kali dalam Don't you hidup just imanmu. have Het is one niet de bedoeling time dat wij a alleen maar miracle? wonderbaarlijke ervaring alleen één You keer can in only het leven. experience Jangan, miracle Bro. one Doe time. dat No, Kita mesti alami lagi, you can. alami You lagi, need to alami keep lagi. experiencing We it moeten echt blijven ervaren again en and weer again ervaren and en again. weer ervaren. Yes, amen. Yes, amen. Supaya apa? Why? Supaya engkau bersaksi Because you lagi. can have Zodat u more ook veel testimonies getuigenis kan geven. Menceritakan iya to Tuhan to hidup. tell. Dat u Yes, ook kunt God verder is vertellen, ja, de Heer alive. leeft. Sehingga engkau menggenapi Ibrani 13 ayat 8. So that Zodat you u can also Hebreeën 13 vers 8 kan show vervullen. engkau akan how menggenapi Hebrew Ibrani 13 13 ayat verse 8. 8 Dat u in Hebreeën real life 13 is. vers Enggak apa-apa. 8 Mel. zal vullen. Nah, baca saja. Dikatakan di situ, It's written En daar there. geschreven. Yesus Kristus tetap sama. Jesus Christ is still the same. Hetzelfde. Kalau saya ucapin terus gitu, nempel jadi Want het apal. gaat bij mij. If I Als ik keep blijf saying zeggen, it, it will. Yesus Kristus I tetap will- sama. Jezus I will Christus remember is it. dezelfde. God, Dulu, Jesus is still the gisteren, same Sekarang, Heen, sampai heen. in the past, selama-lamanya. now, tot in until the eeuwigheid. until the end of Engkau akan time. menggenapinya. You U will zult dat fulfill it. vervullen.
Yes, Amen. dulu bikin mujizat. In the past, you have experienced miracles, and now you will experience miracles. Di sana And in And the daar- future, in the throne, ada mujizat lagi. there Ya. will be Ada miracles, mujizat lagi. more Baik, miracles. weer wonderen. Katakan, aku mau alami And lagi. say, I Zeggen, want to ik wil dat experience graag it blijven more ervaren. and more. Katakan, aku mau alami And say it, lagi. I want to Ik wil experience graag it blijven more. ervaren. Katakan, alami lagi. To experience it ervaren. more Mujizat again. lagi. Weer Again, wonderen. miracles ajaib again. lagi. Wonderbaarlijke dingen. Amen. Amen. Itu sebabnya. And that's why En daarom Dikatakan Yohanes 15 ayat 3. in John Het staat in 15, Johannes 15 verse vers 3, Engkau harus dibersihkan. you wij need moeten to be gesnoeid clean. worden. Dibersihkan. saudaraku. You Schoon need to be gemaakt. clean. Bersih. Ya. Yohanes 15 ayat 3. Het is in Johannes 15 vers John 3. 15, verse 3. Ya. Wordt schoongemaakt. Saya ini rambut sudah kepanjangan Look, ini ya. for Mijn me, haar for groeit example, my echt hair als, is growing ja, lang, wild. Ya. long Jadi now, Itu istilahnya perlu dipangkas. and Het it moet dus needs to be gesnoeid trimmed. worden. Ya, gesnoeid, dirapikan. Needs to gitu be loh. Netjes worden gemaakt. Itu maksudnya. trimmed Dat is hem. to Supaya be tetap neat, mantap so gitu. that it looks Haleluya. nice, Dat het goed eruit ziet. Tetap menyala, tetap bergerak, so tetap that it berbuah. continuously vrucht bearing draagt. fruit. Nah, itu kita sebutnya And that's proses what juga. we call En dit Itu. a noemen we process. dus het proces. Apa itu? What is it? Wat is dat? Dibersihkan To be hatimu. trimmed, to be Dat clean onze your harten heart, worden gesnoeid of Karena- schoongemaakt. Ya, karena engkau melekat sama because Tuhan. you are En close with omdat God. u bij de Heer kleeft, Firman bersihkan saudara dan The saya. Word het of woord God van will God cleanse you. reinigt ons, reinigt u en reinigt u mij. Motivasi negatif, All the sombong, negative ya. motivation, negatieve all the motivaties of arrogantie. arrogancies, Ya, lupa Tuhan. that you Dat, forget dat je God. opeens de Heer ook vergeet. Oh, pertama kali kita alami perkara ajaib. In het And begin, when you toen first wij de experience the wonderbaarlijke dingen miracles, ervoeren, Kita sering bilang 100% ini Tuhan. you always en say, zeiden we oh, vaak van, 100%, this "Wauw, is Heer, God. 100% dat bent echt u geweest. Kadang kau mengerjakannya dengan segenap And hati. because En omdat u you blijft doen met keep geheel doing uw it with hart, your sukses heart, lebih besar more lagi. En u krijgt success, nog een grotere succes. you clap your En hands, weer een applaus. Tapi but sekarang now bilang you say, begini. Maar nu beginnen we te zeggen, 75% 75% Tuhan, 25% God, saya juga. 25% nou it's Heer, me. u hebt verder gedaan 75%, Nah, maar die 25% ini ook kalau nggak bijgedragen. dibersihkan, If these dit things soort are dingen not niet worden clean bilang, and Op een dag trimmed, zeggen wij, 50% Tuhan, you 50% will saya. continue Nou, go Heer, u 50% 50-50. God, Ya, 50% me. Kalau saya nggak terlibat, nggak mungkin If terjadi. I'm not als ik taking niet bij part of it, betrokken was, dan zou dit it ook will niet never gebeuren, happen. hè? Itu perlu dibersihkan. Those things Dingen needs to moeten be cleaned up. Hello. Itu perlu dibersihkan. Those things needs to be Worden cleaned up. schoongemaakt. Kalau If enggak, not, Anders engkau lama-lama jauh dari you will Tuhan. get further and bent further u away ver from van God. Macet. You will Dan get stuck. stagneert. Kau nggak berkembang You will lagi. not U groeit grow niet meer. anymore Karena kau langsung tepuk because tangan you terus. keep Omdat u blijft clapping your applaudisseren. hands. Bilang 75%. 75% En dan zegt Karena 75% saya. It's because me. door Iya. mij. 25% 25% God. 25% dat door Yang God paling door And u. that's the most gevaarlijkste is, dangerous Terus one. kau bilang. op een dag zegt One u, day you will Seperti say, Raja Tirus. just like the king zoals de koning van Tyrus Tyrus. Iya, itu Yehezkiel 28. in Dat is Ezekiel, in Ezekiel Ezekiel 28. Aku 23, yang melakukan. Nou, 80, ik heb 28, het gedaan. Dan he Allah said, berkata, I God did zei, it. kau akan menghadapi musuh. And God said, zal you vijand will face tegenkomen. enemies, Dan aku lepas and tangan. I will En let my hands Doe go. remember me. Dan kau akan berkata, And you will En dan zal say, je sekarang zeggen, aku now tahu, I nu know weet ik, aku bukan Tuhan. I'm not God. geen God ben. Ya, jangan sampai ke sono. Don't go Maar het there. is Don't zo go zijn there. dat wij zo ver zijn. Cepat balik. Go- gitu. go Nee, back. laten we snel Kalau ada Quickly. terugkeren. motif yang salah If balik. you have Als wrong er nou verkeerde motives, motieven go zijn, back. snel keer Ja. snel terug. Kalau ada rasa tersinggung. If you have, Als if your heart is aangeraakt voelen of ja, dikit-dikit offended, timbul pahit, if cepat you are dibersihkan. offended dat je and bij grieved, wat gereensde let voor it je go bitterheid, and make- moet je snel laten reinigen. Itu Finish proses, it. saudaraku. Dat is een proces. Amen. That's a Yang process. sudah mulai males-males. if you are Beginnen lui starting te getting worden. lazy, Kadang kita itu tuh tiba-tiba jadi males, saudaraku. sometimes hebben we we echt can wel be tijden dat wij a bit opeens sluggish, a katakan, bit "Aku mau lazy, alami Perkara besar lagi. and say, Zullen we God, zeggen, I nou, want nee, ik to wil weer experience grote more dingen and more ervaren. Lihat and more kemuliaan Tuhan miracles. lagi. Ik wil Ja. weer de The glory of God, wonderlijke I want to dingen see it again. I'm Ik raising up today. Amen. I will Haleluya. raise up. Oke, yang ketiga. And third point, Derde. Tempatkan Tuhan di urutan yang pertama. put the Zet de Lord Heer first op de in eerste our plaats lives. in onze levens. Ya, singkat sebelum kita berdoa. Quickly, Voordat we before gaan we bidden. pray, Ya, ayat 7-8 berkata. verse 7 Vers to 8, 7 en 8 zegt. Langsung ambil bahasa Belanda semua saja. Amel Nederlands vers will 7 en say, 8 van will read verse Johannes 7 and 8. 15. Ya, ayat 7 dan 8. If Indien you gij abide in in mij me, blijft and en my mijn words woorden abide in in u you, blijven, you vraag wat will gij ask maar what you wilt, desire, en het zal and it u shall be geworden. done for you. Vers 8. Verse 8, Hierin is by mijn this my Vader Father is verheerlijkt, glorified, dat gij that you veel bear vrucht much draagt fruit, en so gij you will zult be mijn my discipelen zijn. disciples.
Yes, amen. Haleluya. Amen. Ayat ini bilang, This verse Versen says, zegt, kalau kita mengutamakan if we Tuhan, put als wij God de on Heer the op first de eerste place, plaats ayat zetten, ini bilang kalau if kamu you tinggal di abide in dalam me, deze woord zegt van als u gij in mij artinya and saudara it bilang means gini, that you are saying this. ini karena Tuhan. This is all Nou, because dit of komt God. door de Heer. Semua Tuhan. Everything is because Alles of is God. echt door de Aku lihat Heer. Tuhan. I see Ik God. zie God Dia hier. gembalaku. He's my Hij is shepherd. mijn Dia herder. di depan He's in front of Hij is me. voor Aku mij. ikut I dia. follow Ik him. volg hem. Itu maksudnya. That's what it Dat is wat means. hiermee wordt bedoeld. Oh, saya berkata, You will dan see, aku ikuti and dia. I will En ik follow volg him. hem. Dan firman-Nya memenuhi And hidupmu dan His hidupku. words zijn woord fill vervult my mij en life mijn and leven. your Oh, life. dibilang ayat ini, It staat says verder. here, maka minta apa saja. it says, And whatever from you what I know. desire, Yes, kenapa? Waarom? Karena hatimu sama hati Tuhan satu. because your heart and Uw God's hart en heart Gods is hart one. Permintaanmu geworden. What you ask, Uw what vraag your sesuai heart's dengan desire permintaan Bapa di is surga. in Precies sync wat God with de what Vader ook God, sesuai God dengan Father keinginan Allah in memberkati heaven engkau. Dus wants. ook naar And wat so God graag also wilt aan u. it's Maka in the kamu same akan as what God menerimanya. wants to Dan zult u bless dat you with. Ontvangen. So Saya you berdoa. will receive Ik it. bid Supaya siapapun And di I sini, pray so Zodat each wie one wij of you, ook mogen whoever zijn, you are, biar mengalami, to wij experience, menerima to dat wij receive ontvangen apa yang dia rindu. whatever his hij heart of zij desire. Benar, siapapun saudara. Whoever you Luister, are, wie u listen. ook mag zijn, of If u you een are zakelijk an bent, entrepreneur, you're dienaar, a servant, pekerja, of workers, werkers, of Ja. wat dan ook. kau bekerja di mana wherever you Overal work, Ayo berdoa. waar u I werkt, pray ik bid biar Tuhan that memberkati God saudara. dat de bless Heer u you, mag zegenen. Genapkan firman Tuhan that dalam His hidupmu. words En will dat de be Heer fulfilled. zijn woord vervult in Karena uw kalau kau leven. berbuah, Because when Want you bear als u fruit, vrucht draagt, Bapak dipermuliakan. God will be wordt Vader ook glorified. verheerlijkt. Father will be dipermuliakan. Wordt de glorified. Vader verheerlijkt. Amen. Jadikan dia nomor satu. Put Him on the first place. Laat hem de eerste plaats zijn in uw Seperti leven. Lukas 14, nanti Zoals saya in- baca. Just Zoals like Luke Lucas 14, mulai ayat 26. Vanaf vers Verse 26. Jadikan 26. dia nomor satu. Maak hem de eerste. Put geef Him hem de on the eerste first plaats. place. Nomor satu. Your Uw man, husband uw is not the first echtgenoot Istri bukan one. nomor satu. Niet nummer Your 1. wife is not Anak number bukan nomor one. satu. Is Your niet nummer son één. and Uw Orang kinderen, tua daughters bukan nomor not satu. number of uw one. ouders Your is parents niet are nummer not Orang in tua number bukan nomor one. satu. Uw schoonouders Your, ook niet nummer harta bukan 1. In-laws not in Rijkdom the is first niet place, nummer één. and your Tapi Tuhan. your Maar God treasures not jadikan on nomor number one. Laat hem de But God eerste zijn is in onze in leven. the- Ada on orang the tanya, first bagaimana place. Pak saya tahu Tuhan nomor satu? How do I know, Dalam Iemand vroeg aan mij, sir, maar if pastor, hoe weet ik how do I know dat, that God is in dat the God first place? als de eerste plaats krijgt in mijn leven? Gampang. It's easy. Nou, Kalau is kau niet bangun, moeilijk. If you wake up, Wanneer je wakker wordt, apa yang pertama mengisi pikiran? what is the Wat is first de thing eerste that die je gedachten fills vult? your head? Jadi jangan persoalan nomor satu juga. laat het Don't ook let niet de problems problemen zijn be die je on the het first eerst place. denkt in de ochtend. Bangun, kau You berkata, wordt wakker en dan wake zeg up je, and you say, "Dank u wel, "Thank Heer." you, Lord." berarti nomor satu kan dia. That's why betekent dat u hem that op de means that eerste you plaats put zet. God Jalan on the bersama first dengan place. dia. Dat u You samen walk met together hem with Him. wandelt. Dan Yesus berkata, And En Jesus Jezus said, zegt, ya makananku "My Mijn food spijzen melakukan kehendak Bapa. is is op to de wil van God de Vader te do doen. the Apa itu will kehendak of Bapa? Wat is my nou de wil van Father." God de Supaya Vader? What semua is orang what is diselamatkan. Zodat what alle does mensen the worden Father gered. wants Katakan ayat 8 is ini. that Zegt in everyone vers is 8. Aku saved. mau Tuhan. Like verse Heer, 8, ik wil dit. we say, Door mijn "God, I leven, want Supaya it aku orang yang melakukan through kehendak my Bapa. dat ik life. dus I een want to persoon be ben a die God, de a wil person van that Vader do uitvoert. your will. Dat ik getuigen Supaya banyak orang diselamatkan. I want to mag geven, zodat velen give gered testimonies mogen that worden. a lot of people can be saved. Applaus voor onze koning. Give applause to our God. Clap your Matius hands. 6:33 bilang, Matthew Mattheus 6:33. 6:33 carilah dulu kerajaan Allah says, Zoek "Seek eerst first het the koninkrijk kingdom van of serta God kebenarannya. En and zijn His righteousness, gerechtigheid. Maka and all semuanya these things ditambahkan shall be kepada Dan added to aan you." alles wordt het gevoegd. Mari kita Let us berdoa. pray. Zullen we bidden? Tuhan terima kasih God, untuk Heer, thank dank you u for wel voor today. vandaag. berkati kami Thanks semua. and Zegen give, ons, Heer. Dimanapun bless berada. each one of Overal us, waar we wherever zijn. we Yang are. lemah dikuatkan. The weak Dat will de be zwakken strong. versterkt Yang mogen worden. susah dihibur. The one Dat that de is in verdrietigen struggles vertroost will mogen be worden. consoled. And En now Kami tahu kuncinya. we Wij weten wat de we sleutel now is. know the Untuk kami key alami abundance dalam to hidup kami. experience Voor ons om abundance in our in life. onze levens te ervaren. Kami mau We Tuhan. want Wij willen this, Lord, graag, Melekat dengan to Engkau. walk Echt together aan with met u you. aan uw kleven. Kami mau tetap mengalami proses We dalam hidup want to be kami. Wij willen processed graag in nog our steeds lives. processen in onze levens Kami mau ervaren. tempatkan Engkau And we nomor want to satu. En put wij willen you nog steeds u op de eerste on plaats the first zetten. place. Taruh tanganmu di dadamu bersama Put saya. your Plaats uw hands rechterhand on op uw your hart. chest saudara. together Voor with me. degene Yang belum menerima Yesus For
those onder ons who hasn't die de Heer received Jezus nog Jesus niet in hebben our lives, aangenomen. put U mag your ook uw heart, hart, put uw hart your leggen hands op uw on your hart heart en dan zegt, Heer and Jezus, say, Jesus, kom in mijn hart come into my heart Jadilah Tuhan. en and wees be mijn my God. God. Yes. Yes, Lord.
supaya aku dapat berbuat so banyak. that Zodat I ik can veel do many vrucht kan things. dragen. Kalau engkau macet hari-hari If ini, you're En als stuck u deze dagen nowadays, stagnatie pemikiranmu ervaart, if your u head weet is geen stuck, raad meer. iya, engkau rasa suasana jadi berhenti. you En feel u that ervaart everything dat is stopped. de omstandigheden ook stagneert. Kau mulai salahkan pandemi, salahkan lingkungan, dan you're sebagainya. starting to Begint blame the alles, pandemic, schuld te the geven aan de pandemie, situation. aan je omgeving, aan Salahkan alle pemerintah. You blame the dingen. U begint de government. schuld te geven aan de regering. Saya mau I want to say katakan, to Ik you, wil hiermee berhentilah zeggen, stop sekarang stop dan datang pada and Yesus. come en to kom bij de Heer Jesus. Jezus. Di tengah-tengah badai, In the middle of the Midden van de storm, storm. dia berdiri he Stond hij stand dan op berkata, and he en said, zei, aku ini, I ik ben am, het. jangan it's takut. me, Wees don't be niet afraid. bevreesd. Ada Yesus, saudaraku. Jezus is hier. Jesus is here. Siapapun saudara. Wherever Wie u you ook are, mag whoever zijn. you Aku are, mau percaya I pada want to Heer, say, ik wil God, graag in I u want to believe in you. semua pengusaha, All Alle entrepreneurs, zakenlieden. semua yang mendengar firman everybody Allah, that Iedereen listen die to het these woord van God words, hoort. orang tua, orang muda, parents, De ouderen, de older jongeren. people, and Zeg, also Zeg, Heer, youngers. ik ontvang dit aku woord. mau I alami receive janji this. Ik wil graag I uw want to beloftes experience ervaren. your promises. I want Ik to wil be a graag getuige Tuhan. Bagi testimony keluargaku, for my mijn family, familie, tetanggaku, for my voor mijn buren, teman-temanku, neighbors, for my vrienden, friends, duniaku. for my world, Ada Yesus, that Jesus is there. ada harapan. Jesus is here and there is hope. Yesus, There is aku Jesus. bisa alami. I can experience. Semua bisa We alami. can all experience Janji ajaib the ini. promise, the wonderbaarlijke amazing beloftes. promise. Tuhan. Dank u wel, Heer. Thank you, Dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Jezus' Karena Jesus. sama-sama dalam nama In the name of Als we samen Jesus, zeggen in Jezus' Aku terima naam. firman I ini. receive Ontvang ik this dit woord. word. Amin. Amen. Amen. And amen. En amen. Beri tepuk tangan dulu. Clap your Eerst een hands. applaus. Ya. Dan seperti Matius 6:33. Like saudaraku. En zoals Mattheus Matthew 6, 6, verse 33. Utamakan Tuhan. Place Plaats de God Heer op de eerste on the first plaats. place. Cari dia, utamakan Tuhan. Zoek Seek hem, him plaats hem op de eerste and plaats. Ya, put him semuanya first. ditambahkan padamu. Everything Dan zal else alles shall be toegevoegd added to worden you. Ja. in jouw leven. Saya ajar di antara pelayan-pelayan Tuhan I Ik have leer ook, taught ik geef the aan servants de here dienaren van dari God. awal from the saudaraku. beginning Vanaf het begin di in Indonesia. in Indonesia. Indonesië. Ya, beberapa anak-anak rohani saya ajari. A lot of Mijn my geestelijke kinderen. Ya, kalau disciples, kau terima uang, when you terima receive gaji, money, Als when you je receive salaris salaries, krijgt, als je geld atau ontvangt, terima persembahan or you of receive dat je an misschien ook offer offeranden dalam melayani. tijdens het dienen. during the Businessman, kau terima keuntungan. of servants. dat u een business, During- als u een businessman If you're bent a en businessman u and you krijgt, got profit, ja, u krijgt Keuntungan. geld of winst. if you Wins, ya. earn Dan any profit, pertama kau berkata, Allereerst first zegt u you dan, say, aku mau naikkan syukurku I kepada want Ik wil to mijn raise dank aan my de Heere thankful heart Ja. to God. dan kau mau mengambil beberapa bagian You untuk take kau berikan A persembahan. part en dan of neemt it een deel and bring om it dat aan de back Heer to te God geven als offer. as Itulah offering. Dat And that is is a zaad. seed untuk engkau tabur kembali. that U you gaat weer replant Kau akan lihat mujizat to Tuhan. see Zult u echt miracles wonderen from van God God. zien Setiapnya, gebeuren. setiap kali ibadah ini, Every Dus time we elke have keer this tijdens de service, eredienst, saudara diberi you kesempatan are als u given a een chance gelegenheid krijgt untuk menabur benih to kembali. om weer de zaad plant te the zaaien, seed Supaya engkau menuai so kembali. that Zodat you u can later kan harvest oogsten. Kita again. akan memberikan persembahan. We gaan will give offeranden geven. Bisa our nanti offerings. diberikan lewat apa namanya QR code yang ada. You can U give kunt through dat the geven door QR de code. QR-code. Ya, sudah boleh scan. You can dan scan juga it. ada nomor account di situ. There's Maar u also kunt the ook account overmaken number. naar You can accountnummer also die daar staan. transfer Kita it akan there. terus sampai saya mendoakan berkat buat saudara. And En wij we gaan can ook go door totdat we can ik een go zegen further uitspreek. after this, and we will Saudara have Devi, the blessings Rory for akan berdoa prayer. ya untuk persembahan. Onze Our broeder brother Davy Rory will pray for the Mari kita offer. berdoa. Let's us pray. Laten wij bidden. Shalom. Shalom. We gaan samen bidden voor de offeranden. We will pray Kita akan together berdoa bersama for buat persembahan. the offer. Vader in de hemel, Bapa di Father surga, God in heaven, we willen u danken, we Heer. want to kami thank ingin you. bersyukur Tuhan. U bent de God die voorziet. You Karena are Engkau lah God Allah that yang mencukupi. provides. U voorziet in alle dingen, Heer. You Engkau provide in mencukupi dalam everything, segala hal. In materiële dingen, Secara materially, material, in gezondheid, in our health, kesehatan, in kleine in dingen, all Heer. small tapi things as juga hal well. kecil Tuhan. En daarom willen wij ook teruggeven, That's Heer. why we Karena want itu to give back kami to ingin you. kembalikan Tuhan. Heer, ja, wilt u zegenen, Heer, onze Will you offeranden? bless Kiranya this Engkau offering? memberkati persembahan kami Wilt u Tuhan. alle handen zegenen, All Heer? hands Kiranya that Engkau give memberkati will be tak semua blessed, tangan yang En memberi. zij ook die nog niet bereid zijn om te geven. Dan and the mungkin ones mereka that yang belum memberi. that Wilt u can't ook give, zegenen, Heer? Kiranya bless Engkau them as memberkati well. mereka. Dat ze de volgende keer wel kunnen that the geven. next Sehingga time they lain will kali be, berikutnya they mereka dapat can, memberi. they're able to Vader, we give. willen geven, Heer. Father, Bapa, we kami want to ingin give, memberi, Niet omdat het moet, Heer. bukan karena not because terpaksa, it's a Maar must, Heer, omdat wij dat willen. but because we karena kami want memang to, mau. Omdat wij geloven, because we Heer, dan believe, karena kami dat
percaya dat wanneer wij
geven, that when bahwa we kalau kami give, memberi, dat wij weer terug zullen krijgen. we will Heer. be kami akan blessed menerima more kembali. and given more in Dalam other bentuk lain. forms. Heer, dank u wel. Terima God, kasih thank Tuhan. you. Dit alles hebben we mogen bidden. All in de this naam we van Jezus. pray in the Semuanya name ini of kami doakan Jesus. dalam nama Yesus. Halleluja. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Gezegende offeranden. Laten we nu kijken naar een aantal mededelingen voor deze Let week. us look Ada beberapa into a pengumuman couple minggu of ini. announcements. We gaan nog steeds door met de 24/7 prayer chain. We're continuing Kita tetap our lanjut 24/7 dengan chain doa prayer, rantai 24/7 En als onderdeel and daarvan as part of it, dan yang menjadi bagian dari itu juga zullen we vannacht om 12 uur tot 12:30 s'nachts tonight malam from ini jam 12 12 malam to sampai setengah 12:30 samen bidden in de and in prayer the room. morning Kita akan we berdoa will bersama di pray prayer together room. in the prayer En room deze online. zal te volgen zijn via de Jitsi It link. will Dan go itu akan kita ikuti as bersama di always Jitsi in link. U bent Jitsi. van alle You are all harte welkom. welcome. Dan kita semua boleh gabung. Amen. Amen. Ook morgen, Also Besok, tomorrow, op 1 maart om 8 uur 's avonds, March Tanggal 1st 1 Maret at jam 8 8 p.m. malam. is er weer Ladder of Success. we will Ada have a lagi ladder the of Ladder of success Success. De class. tweede klas van Pre-Leader via The Zoom. second Yaitu lesson kelas for kedua dari pre-leader pre-leader melalui via Zoom. Zoom. Amen. En aanstaande donderdag is er iets heel bijzonders. Dan kami Upcoming sini ada sesuatu Thursday, yang khusus. something Namelijk special. Digital Gathering Fresh Anointing. We will yaitu have the Digital digital gathering Gathering of Fresh Fresh Anointing. Anointing, Ditmaal is het te volgen via Zoom. and it will Dan be kali ini kita akan whole, mengikuti it will via be melalui Zoom. En done de link via zal Zoom. binnenkort The verkrijgbaar link zijn. will Dan linknya be akan published dikirimkan soon. mendekati waktu hari Kamis. En natuurlijk komen we volgende week zondag om 3 uur weer samen. And Dan next minggu week depan, hari Sunday, Minggu, 7 kita akan March, bertemu kembali jam 3 will sore om samen we Digital will Gathering Celebration gather te together vieren. untuk digitally bersama merayakan in the Digital celebration Gathering and Holy Celebration. Communion God zegen. at Tuhan 3 Yesus p.m. memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Let us pray. Laten Let us wij have our voorbeden doen. intercession. Tuhan, kami percaya Engkau menjawab doa kami. God, Heren, wij geloven we dat believe u that onze you gebeden answer Karena our itu prayer. kami bawa That's why gembala kami, we bring our Pastor pastors, Victor, Pastor Rafifi ke dalam tanganmu. En Pastor daarom Victor, bidden Pastor wij ook Fifi, voor onze voorgangers echtpaar, Pastor Victor, Pastor Afifi Dan in uw juga handen. Joe dan and also Jessica. Joy Maar ook and Joy Jessica. en Jessica. Bungkus mereka dengan darahmu Cover yang them with kudus. your Bedekkan blood, met uw your holy blood. heilige bloed. Keluar masuk mereka dipimpin oleh rohmu yang kudus. Their Hun ins and uitgaan, hun outs binnenkomst, is geleid covered door de Heilige and Geest. Sehingga guided mereka by the bisa Holy menjadi Spirit, berkat bagi banyak that they orang. may be Zodat zij nog blessings for a lot of zegen people. kunnen worden voor heel veel mensen. Di dalam In the nama name of Tuhan Jesus, In Jezus' naam. kami berdoa untuk jemaat FMC. we pray Wij bidden ook voor for de gemeente FMC Karena Full Gospel members Mission Church adalah gerejamu. because Gospel this church is Mission your Church. Engkau church. is lindungi uw gemeente. setiap keluarga-keluarga yang Cover ada. Dat all u the elk families. gezin ook beschermt. Dan bagi mereka yang masih single, kau The bungkus ones dengan that darahmu are yang kudus. En voor single, degenen die nog that you niet cover getrouwd zijn, them with bedek hen your ook blood. met uw heilige Kalau bloed. engkau telah menambahkan 1 tahun bagi mereka yang berulang If tahun, you En als u also ook een give jaar one heeft more year toegevoegd for the degenen one die that jarig is zijn, jadikan tahun that have their birthdays, 2021 ini buat mereka tahun kemuliaan bagi namamu. make laat het zo zijn, o Heer, dat 2021 dit jaar be a 2021 year het that jaar full van of your heerlijkheid voor glory. uw naam voor hen worden. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Thank you, Heer. Kalau kami Jesus. boleh tinggal di negara If Belanda, we Als may wij live hier here in in
in the Nederland Netherlands. mogen blijven Engkau berkati negara wonen. You Belanda ini. bless the Zegen Netherlands. Nederland, Kami Heer. We percaya believe Wij ada geloven kebangunan there will rohani di be dalam negeri Belanda. dat er geestelijke opwekking zijn hier in Nederland. Pemerintah akan dirubahkan. you will Dat change de regering en the alles ook Ada government. veranderd kan zijn. jiwa-jiwa yang ditambah-tambahkan untuk New kemuliaan bagi souls namamu. Dat will er come zielen to you. worden toegevoegd voor de heerlijkheid van uw Dan naam. di dalam nama In the Tuhan name of Yesus, En in de Jesus. naam van de Heer Jezus, segala roh kematian All alle spirits geest of van de death, dood, mati secara rohani. death geestelijke in Kami ikatkan spirit, pada kuasamu. we wij break your verbreken je power macht in Jezus' in in the naam. name of Yesus. Jesus. Ada kehidupan There will di be negeri life Belanda Dat ini. er the leven weer Netherlands. komt in Nederland. Di dalam nama In the Tuhan name of Yesus. In Jesus. Jezus' naam. Dan kami And berdoa we untuk pray negara-negara di mana kami berasal. For En wij bidden countries voor where we elk come land from, waarvan wij komen. Engkau lindungi setiap pemerintahan di mana kami dilahirkan. you O Heer, cover dat u ook all the beschermt governments Dan as terutama well, Indonesia pada saat especially ini. Elk land waarin wij Indonesia, geboren is, Dan vooral negara-negara di Indonesië. mana kami berasal, also Tuhan. for En all ook the landen countries waarin where wij we come komen. from. Bungkus dengan darahmu Cover yang with your kudus. holy Bescherm blood, met uw heilige bloed, o Heer. Karena engkau memerintah di dunia ini. because Want you u govern regeert op in this aarde. Kami earth. serahkan Israel. We surrender En we to you bidden ook for voor Israël. Israel, Umat pilihanmu, the Tuhan. Uw chosen uitverkoren volk. nation, Tepat waktunya. En and het is at op your uw time Pasti engkau akan selamatkan you mereka. will save Zeker them, zult u hen Sehingga allen mereka redden. menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini. Zodat that they ze may nog be a meer blessing as zegen well kan for worden a voor lot of de people in mensen this op aarde. world. Di dalam nama Tuhan In the name of Yesus. In de Jesus. naam van de Heer Kami Jezus. beriman. We Wij have hebben faith Engkau geloof menjawabnya. that you will dat u answer. onze gebeden Amen. beantwoordt. Amen. Amen. Halleluja. Haleluya, Allah kita luar biasa. Our God God is is extraordinary. Mari kita beri Let us sama-sama, kita stand bersyukur. together Laten we samen gaan staan. Laten we de Heer bedanken. Sebagai gembala sidang, as Als our de pastors. senior pastor. saya dan istri Me and my khususnya Mijn wife vrouw en ik vooral mau berkata terima want kasih to juga thank willen you ook graag zeggen dank u wel. buat doa-doa for saudara. all Voor your uw prayers, gebeden. Sehingga ibadah kita berlangsung terus. so that Zodat our onze eredienst services door can kunnen go blijven gaan. continuously Semua tim sehat and luar everyone biasa. is Dat de healthy, hele team gezond en Dilindungi gezond Tuhan. blijven. covered Ibadah by di God. sini semua All diberkati luar our biasa. services Kinderen die here er gezegend mag is zijn. blessed. Saya percaya Ik geloof. We Tuhan juga believe memberkati that saudara. God De will Heer also zegen bless you. u. Hallelujah. Halleluja. Applaus Mari voor angkat God. Let tanganmu. us Ya. raise Laten we onze our handen Terima hands. opheffen. kasih Tuhan. Thank you, Dank God. u wel, Kami Heer. terima We firman-Mu. accept Wij your ontvangen word. uw Kau dengar doa-doa You kami. listen to Hoor our onze prayers. gebeden. Minggu ini This week, Deze week kami mau we want to katakan willen wij say zeggen. minggu yang a diberkati blessed Tuhan. Week week die from gezegend is door God. de Heer. Minggu mujizat. Dus Week full of week van miracles. wonderen. Kami alami We perkara want to ajaib. Wij experience ervaren the wonderbaarlijke Terimalah dingen. berkat amazing Ontvang deze things zegen. in our life. Tuhan Receive Yesus these Kristus. blessings In in de the name naam of van Heer Jesus Jezus Christ. Christus. Katakan sama-sama. Say We samen together, zeggen, Amen.